Hai rumchak sujok sakan tikon repengrang India jegda joton kaoba eventually USA ni katako rana nangayaha USA na bamna nangayaha India 10% LPG Indian market ko USA na onataha Indian LPG 10% market ko USA na onataha mane de India balsi sana jegda ba total LPG import kaenga chimmo tado uno ni 10% by the way na sunanga at kaya ganat na anchini India own jegda nangenga chimmo uno ni 50% ang nagda kede anchini Indian production kaenga ni aselo anchinde 50% da kerang san gappanchi ko de LPG gas ta karang ko de import kana nangainga to 50% total anchin import kaenga jokona tado uno ni 10% ang nagda kede Daude USA chiko brebana ba import kabana nangno. Oyeh bengrang anga import kana nangno nen gaba khathakon aganat na scan maina no ba. Ya deal ko dakon India skathang taka ongja USA ni presaro sa daka. Tadu uni aselo brebana nangno ba brenan nang thelgen ne aganat to ba mamung gwala ne dongjawa. Aro ya deal ko kaon India ni private company rang deal ka ongja Indian sorkari company rangan USA meng ya deal ko direct ka aha. Yan Trump na USA na namen good news onggen. Maina no ba USA ba bisong ni export ka anyo 3% export rate aro bari dap kuno. US India ni ya deal onganiko Indian Cabinet Union Minister Hardip Singh Puri masya taha yani bonus na bini tweet kay ma-share gaba ko ba meso katenga ya deal ko pulsi sana dakaha yani bidungo na song bangne news tapa kaenga ni ko ba ankem jeon India US meng for the first time historic deal sign ka grkaha yan gesa US India deal ni historic deal onga nerang rasong dak preti na song media rang ni article siarang ni ko news chapa karang ni ko neken but repeng rang da syang ni aganat mana hagatan ang aganat na scam India USA na bamna nangaya ha ya ko de deal ne aganat na krajawa US na kenesa US na ba USA amanga ha nesa aganat na kragen Trump India ko mai dake inkuja mo Indian economy ko dead economy nerang anjo India Pakistan conflict onganiyo India ko dondape Pakistan na openly support ka jo ze visa rang ni truan Indian rang USA chi riange dongenga chim H1B mungba visa do uko ba cut off ka ataha yasan ongai gija India Pakistan conflict onganiyo Pakistan India ni gas ni chat fighter jet rang ko destroy kai galaha nisiat na manaha nerang ba India ko troll ka ha yasan ongai geja uni jamano India ni khosa ko 50% tariff tax ko ba raga tatju USA ni tariff raga tate doneng pa contract ni list ko niata ongode daw agal sako India na bate gapandarang country ko ba USA 50-60% tariff tax raga tate donjenga di ba na song China ko raga tate chasa kulgrup pre rangona China ko tariff tax raga tahan ne khna chimde nenang ode ni bor pengrang wa somoy bonjok wa somoy de riang mana US China daude G2 group takarang ko revive kaenga ha apsan onge daurang sa bisong kam kana aba chengenga ha do uni asalo daud partner de India ni khosakon ba India on tariff bang bate nange dongenga US ni again so response rana kita dake ba US ni again so maiko ba step rana nin gapao India ni ngoba internally meeting mamungrang onganga hacham but US ni again so discuss karin ni rangko meeting rangko ongata ni ko dakon one manjahan ne dere kagana tay na jok na sunanga batesa USA ni demand gemeko accept kana nang sangaha but demand ara maichim ne nang ode demand de wanchim je USA uni ko de India yan energy supply da kabarang ko import ka angjainga yasan ongai gi ja USA ra bisuni agriculture maiba ko sector ko achini Indian market to phalna sumna kadar ke amenga cham tadu urang ko achini India ora Indian market ko achini Indian government maiba access on jainga cham
Daude uni aselo tramara maida kahana 50% tariff tax India ni kosako ragada taha. Aro ya tariff tax ko nasong ragalata ni ko nang nakenga ongode. US eoniko sweet corn meraku ba mikop neba ganamo. Daude ya sweet corn aro soyabin aro LPG gas takabarangko breang nagdarke nanggen ba yan ya market rangko yan dage takabarang ne market ko India o chingna access ona nanggen unosa chinga na sungni tariff tax ko ragalatken nerang demand ka aha. Tao beben US India ni tao deal ongenga ni ko nikani kita de India sweet corn soyabin aro LPG dakabarang ko USA oniko import kana amaiaha. Jenny true USA billions tangkarang ko India oniko kamay gano. Aro mengsa important ko nasuna nga at kaya ganat nas kaya achini Indian government ni achini Indian sarang na explain ka ay on ani ko niyatang oda wah nerang chanchi manat ken mo maina no ba biya LPG gas ko USA uni ko 10% ra bana amenga ne non sobrang questions ng barang donggen sarkar ko tadu uni asalo sarkar nung ira mai dage explain ka ay onenga na prime minister ne pradhan mantri ujwal yojana o LPG gas subsidy ordnanio Indian sarkar na 40,000 crores burden ongenga chum. Tode ya burden onganera aroba baccha china gata dake USH de LPG gas komiani aselo dao India ra USH ko 10% LPG ko import ka bana amenga ha nerang explain kayo na dakenga. Dao dam ko niyata ongode ontisa komia de komi bebea owe. Di ba US aro India ni distance ko nasung niyats kabu mo US agal sak pak sachi bachi aro India ra bano. Dao dam komi gen chimo ba cost shipment rang ni cost ko niyaton patasa bataigen ba apsanaigen bachau ba. Sorkar mamung salo ba esa country ni pressure ni aselo chinga ande rakba step ko rainga ha ne de chokmodon agan jawa ndi ba iya khode na angasa masina greke nangen yasan ongai gi ja dao tariff tax ko ba rebeng ba sal sumoirang o USA khomiata ni khon kunok ne de yani related ba yani bidungo ba media rango dao maireke news ko bor chapa kainga masia US aro India dao trade deal khagrkenga ha jeon USA India ni kosako 50% tariff tax ragadate dungba ko khomiatna amenga ha anerang aganarang ko anerang bange kobor chapa karang ni ko na song nikna baganang but nasuna nga agana thaina skenga yan dingthang mancha trade deal kaenga ongjar pengrang India USA ni demand ko fulfill kaenga ni aselosa ba USA LPG sweet corn soyabin dakabarang ko rangbo uno de chinga nasuni tariff tax ko khomiat ken ne agana donga chokna de uko fulfill kaenga ni aselosa ba uko manienga ni aselosa dao USA India ni kosako 50% tariff tax ragadate dungba ko khomiat na amenga ha ndide khomiaton tariff tax kora daude 50% khomiatora 22% rangono khomiat ken ne na ode ni bor pengrang yano ge bri tariff tax rangko maiba prepare kaenga chi gnio ni chi bonga percent tariff tax ongja onde chi bonga ni chi sku tariff tax rangko manade yano suggest kaenga 50% ni indita rang thangonat na nemang but India de chongmodan USA demand kaenga chum 12% ni 15% san India ni kosako tariff tax ko ragatai bonne demand kaenga request kaenga tau let's see US era 20% India ni kosako tariff tax ko ragata tau ya chugamuk onga zaman Trump ra banga Indian serangan dawang ko na men ka anangeng na bagnang endi ba daw ba na song daw changsatai ang na ka satai na scan maina no ba daw changsatai India ro USA deal ko gungraken chinga kana amenga ha aro Indian serang nasong na men negotiate kana changparang onga nerang ba bia rasong da kya gana ta da ka andi ba reality ko niata ngode Trump antang sa negotiator de onga negotiate kana changba mansa de biasa onga maina no ba ya deal rang ko kaon USA na sa India na batte profit ong bat ken USA sa India na batte khamai bat kuno but yade Indian serang kanang ja China
Indians rang na men negotiate ka na changgabarang wa negotiator rang wa nerang rasong da katasan wa ya. Dahil mengerpeng rang tal ni video de anon bonai jok na suni sweng besakan tisak prakon blongen metel jok.